Ini, happening basement pala ini. Ayan. Yang kanya ng kay. Bengi na, madalumdum na eh. Bengi ko niya ang binidyo. Orandes let me dati. O yan yung washing machine ng pong dryer. Di na akong pamipyan. Then na kaya bela naman matangkarin ba. Ay. Kaya nga ano na lagi. Himbale. O yan. Bali kami may minturang saldi kanyang kareni eh. Yan. Happy niya ng basement. Dari yan na. Yan. Walas na o yan. Ita. Tempi paga kaya nang oseta. Punching bag na king karate na. Mabutang kay bala akong mga bit kay. Mga bit treadmill. Otang ating money. Yan. Yang kanyan ken. Potang kay kanta. Kenny. Pining garay. O yan. Pining garay. Nagbalik na nini. Gagaray ni sakin. Ay ba't. Pining garay. Salulit ka na. Ayan kanya ni ngarap. Dalam itong pamoy kaya speak natin sulur kaya ni. Ayan yung neighborhood may shipping yung bale. Okay. Ayan. Open yung bale. Balikan yan. Ayan. Waiting parol. Waiting paroles. Ngarap kanina ni. Okay ko pumabiklat detang suluke side. Ayan, bali hapin yan. Dalumdum eh. Yung kain na. Ayan. Bali yan. Ayan, ken. Kening entrance. Entrance door. Ayan mo, bali yan.